amalan bagi anak agar mudah dan cepat hafalan Quran, serta amalan apa yang dilakukan Uma dan abahnya untuk membantu kemudahan anak. Yani yas'al anil azkar atau anil da'awat ala li ajli taqwiyatil hifdz hifdzul Quran lil aulad. Wa binisbah lil aulad ish ad-da'awat wal azkar, wa binisbah lil ummahat wal aba ish alasan yu'inun auladahum ala. نعم. فالحفظ يقويه كثرة الحفظ. إذا ألزم الإنسان نفسه كل يوم يحفظ شيء تتقوى عنده الحافظة. نعم. وكذلك الحافظة تتقوى بحفظ الجوارح. نعم. فإن الحافظة تتقوى كذلك. نعم. على من يريد أن يتحفظ القرآن أولا التكرار، فإذا حفظ شيء من القرآن لابد أن يراجعه في نفس الوقت، فكل يوم يأتي بحفظ جديد وإن قل، ويراجع ما مضى معه من الحفظ الماضي، فإنه يثبت الحفظ ويقوى. والآباء والأمهات يأمرون أولادهم إذا كان قبل النوم بالتوضؤ ويصلون ما شاء الله، ثم يراجع حفظه قبل النوم، فإذا قام بعد صلاة الصبح يذهب عنك النسيان. كذلك هذه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، أو هو نفسه الحافظ يقرأ على الماء سبح اسم ربك الأعلى. إذا وصل عند قوله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يكررها 70، ثم يكمل السورة وينفث على ذلك الماء 7 مرات، فإنه تقوى حافظته بإذن الله سبحانه وتعالى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذه يكررها، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فإنها من أسباب المقوية للحفظ. نعم. كذلك بعض الأطعمة والبروتينات مما ينبغي للآباء والأمهات الاعتناء بها في إعطاء أطفالهم، كالجوز واللوز والبيض، ومن الفواكه الأفوكاء، فإنها مما تنشط الخلايا في الدماغ. كذلك يحرص على هذا الطعام حتى كذلك شرب منقوع لبان الذكر مما يساعد الأولاد على تقوية الحافظة. وهكذا هذه الأسباب، ويثق الإنسان ويتوكل على مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى، ويسأله ما أراد من تقوية الحافظة، ومن أن الله سبحانه وتعالى يلهمه حفظ القرآن ويجعل حفظه قويا، ويقول دائما اللهم ارزقني حفظا قويا وفهما ذكيا، وارزقني فهم النبي وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم، بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. الماء الذي ينفس هذا يشرب. الماء يشرب. Ini pertanyaan berikutnya adalah tentang cara memperkuat hafalan. Jadi bagaimana ketika anak kita
ingin menghafalkan Quran, apa yang harus dilakukan oleh anak itu biar hafalannya kuat, dan apa juga yang harus dilakukan oleh orang tuanya, ayah ibunya, agar anaknya dibantu untuk bisa cepat hafal dan kuat hafalannya. Ada beberapa resep untuk memperkuat hafalan. Pertama adalah biar hafalan kita kuat, ya harus sering-sering menghafal. Setiap hari yang rutin kita menghafalkan, dengan sendirinya akan memperkuat daya hafal kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk setiap hari menghafal, walaupun sedikit. Dengan begitu hafalan kita akan kuat dengan sendirinya. Yang kedua adalah menjaga anggota badan kita, apapun itu jangan sampai dibuat untuk maksiat. Kemudian yang ketiga, sering mengulang-ulang hafalannya. Jadi setelah dihafalkan, jangan hanya fokus menghafalkan yang baru. Hafalkan yang baru walaupun sedikit, tapi juga harus fokus untuk mengulang hafalan yang sudah kita hafalkan. Khusus kalau beliau memberikan resep, sebelum tidur anak kita itu perintahkan untuk wudhu, kemudian sholat, setelah itu hafalan. Jadi menghafalkan yang baru. Nanti bangun tidur subuh itu langsung mengulang hafalan yang dihafalkan sebelum tidur. Dengan begitu akan sangat kuat hafalan itu, tidak bakalan lupa. Jadi sebelum tidur wudhu, sholat, kemudian menghafalkan yang baru, yang rutin, walaupun tidak banyak yang rutin. Kemudian ketika bangun subuh langsung mengulang kembali hafalan yang dihafalkan semalam sebelum tidur. Kemudian juga rutinlah membaca sholawat penangkal lupa yang disusun oleh Imam Ahmad bin Idris, yaitu Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma salli ala maulana Muhammad an-nuril mudhibil nisyani binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini dibaca 3 kali pagi dan sore. Jadi dibaca 3 kali pagi dan sore, dan dibaca juga 3 kali setiap mau menghafalkan. Ini bukan hanya menghafalkan, setiap mau ngaji, setiap mau belajar, itu dibaca 3 kali. Sholawat penangkal lupa. Kemudian juga bacalah surat Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi siapkan air, bacakan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Nanti kalau sudah sampai ayat sanukri'uka falatansa illa masyaallah, ini diulang 70 kali. Khusus ayat ini saja, bukan dari awal. Jadi dari awal dibaca normal 1 kali, Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian nyampe sanukri'uka falatansa illa masyaallah, ini diulang-ulang 70 kali. Setelah dapat 70 kali, sempurnakan suratnya sampai akhir surat, kemudian ditiupkan ke air. Tiup ke air 7 kali. Ditiupkan ke air 7 kali, airnya diminum. Ini akan memperkuat hafalan. Kemudian juga untuk orang tua, berikan makanan-makanan yang bergizi kepada anak agar anak kita memiliki daya hafalan yang kuat, memori yang kuat. Jadi beri makanan kacang-kacangan. Jadi anak kita kasih kacang-kacangan seperti almond, itu seperti kacang almond dan yang sejenisnya. Jadi kacang-kacangan itu akan menambah kecerdasan dan menambah daya ingat. Kemudian makan telur juga, sering makan telur. Kemudian untuk buah-buahan, apukat, sering dikasih apukat. Jadi kacang-kacangan, telur, kemudian apukat, karena ini bisa memicu sel-sel otak untuk semakin memperkuat hafalan. Kemudian juga sering-sering minum rendaman air luban dakar. Jadi ada luban yang biasanya dibakar itu, luban yang jantan. Luban yang jantan itu direndam semalam, nanti bangun tidur diminum airnya saja. Itu juga memperkuat hafalan. Kemudian setelah melakukan upaya-upaya tadi, pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, jangan mengandalkan usaha kita. Kita harus berusaha, tapi jangan pernah mengandalkan usaha. Kita pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering berdoa kepada Allah agar supaya dikuatkan hafalan. Itu dikuatkan hafalan, dan sering-sering berdoa kepada Allah agar supaya diberi pemahaman seperti pemahaman para nabi, hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat. الله يتوب علينا وعليكم ويقوي حافظتنا ويجعل حافظتنا قوية. الدعاء هذا اللهم غني بالعلم، هذا هو الدعاء. اللهم
وارزقني فهم النبيين وحفظ المسألة سعادة الملائكة المقربين، ويقوي حافظتنا، ويرزقنا فهما ذكيا وحفظا قويا، ويحفظنا وإياكم من المعاصي ومن شر عامليها، ويوفقنا للطاعات، ويجعل كل نعمة أنعم الله بها علينا مصروفة في طاعة الله وطاعة حبيب مصطفى محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.